नमस्कार दर्शक बंधु स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल एच के ओडिशा को आशा करुच्ची आपण माने भल थे जदि आपण माने मो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो चालू हवा आगु सब्सक्राइब करनी कौन पाई ना आगामी जो वीडियो सब आसो ता देखा सब्सक्राइब करदे आपण पाक नोटिफिकेशन पहुँची जीव। दर्शक बंधु आज जो विषय वस्तु उपर आम आलोचना करवा ता हूँ एक नेशनल इश्यू। इश्यूटी कौन हो ना सरकार को जो अहंकार एवं जो गर्वित हो जाइए सरकार भारत सरकार एवं वर्तमान आम जदि देखा दर्शक बंधु ओडिशार भी बीजेपी सरकार शासन करुच्ची एवं सेंटर रे आज को लगभग 12 वर्ष है मोदी सरकार शासन करुच्ची। कथा हूँ दर्शक बंधु वर्तमान भारत सरकार शिक्षा मंत्री अच्छा ओडिशा माटीर पुओ धर्मेंद्र प्रधान से शिक्षा मंत्री थिबा अवस्था रे जो नीट परीक्षा पाई जो परीक्षार्थी थिले नीट पेपर लीक होता ताकू प्रतिवाद करी जो कॉकरोच जनता पार्टी गठन होता जो सुप्रीम कोर्टर जज जी आजिकाली युववर्ग को कॉकरोच बोली कहते से जो कॉकरोच जनता पार्टी जो फाउंडर अच्छा अभिजीत दीपके से गोटे आंदोलन आरंभ करते दिल्ली जंतर मंतर ठारे से जोगदे भारतर साइंटिस्ट एवं परिवेशविद तांको ना होची सनम वांगचुक जहा उपरे 3 इडियट आपण माने फिल्म देखिथिबे तांको ऊपर आधारित हेतिला। सेही सनम वांगचुक आज 20 दिन धरी आंदोलन करथिले भूख हड़ताल न खाई न पी आंदोलन करथिले शांति भावरे जेमिति आमर देश स्वाधीन टाइम रे अहिंसा आंदोलन करते महात्मा गांधी से भाव में सरकार को एकाउंटेबिलिटी रखापी सनम वांगचुक भूख हड़ताल करते एवं जो लोकटी 20 दिन न खाई न पी सरकार रो जो मंत्री अच्छा धर्मेंद्र प्रधान तांकर इस्तीफा चाहूले कौन है शेष जो भारत सरकार जो अहंकारी हो जाती से कथार गोटे जो आंदोलन करते सहित आलोचना करने फल जो गोटे रास्ता बाहर से सब नक सी तार सरकार जो पुलिस पावर एवं पुलिस को गुंडा भाव में जमीती व्यवहार कले एवं जो भली भाव में पुलिस तांकु काली सकाळु उठे नहीं गले पुलिस सिंपल सिविल ड्रेस रे आसिले व्हाइट ड्रेस पिंधि एवं जो मैंने व्हाइट बेडसीट आनी तांकु चारिपटे घोड़ाई देले जेमिति कैमेरा देखा जाए नथिबो जेमिति कैमेरा तांको ऊपर न पड़िबो और केउ भली भाव में सनम वांगचुक को से उठे नौचंती से जड़े वयस्क लोक जी कि देशर जड़े ख्यातनामा व्यक्तित्व तांकर जड़े स्वतंत्र परिचय अच्छी भारत वर्ष रे से जेमिति भूख हड़ताल करथिले कि न खाई न पी अनशन व्रत करथिले तांकर गोटे जो कॉकरोच जनता पार्टी एवं जेतिक लोक से दिल्ली जंतर मंतर ठारे आंदोलन करते तांकर गोटे दाबी थिला जे शिक्षा मंत्री को धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देवा दरकार किंतु आ गोटे दाबी थिला जे 20 तारिख दिन जो पार्लियामेंट अधिवेशन हम मौसम सीजन से माने दिल्ली को लॉन्ग मार्च करिवे बोली माने जंतर मंतर पार्लियामेंट आड़ को लॉन्ग मार्च करी किंतु ता आगरू कौन है ना सनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस उठाई नहीं गले एवं तांको हॉस्पिटल भर्ती करदे जने भारतर जने डेमोक्रेसी गणतांत्रिक देश रे जनर स्वतंत्र अधिकार अच्छी मौलिक अधिकार अच्छी जे शांतिपूर्ण भाव में आंदोलन करवा एवं जो अनशन व्रत कथा कहते जे सरकार जदि न शुणती सरकार हूँ लोक मान भल मंद बुझापी जिते बड़े सरकार न शुणती विभिन्न समय रे इंग्रेज जिते भारत में शासन करुले से भी महात्मा गांधी एमिति भूख हड़ताल करथिले न खाई एमिति मास से आंदोलन करथिले तापर भी आम रिसेंटली देखा जमीती आम आदमी पार्टी जन्म है अन्ना हाजरे अनेशन बर्तेरु से भी एमिति भूख हड़ताल करथिले तापर जाइए आम आदमी पार्टी जन्म है सेते सरकार भी एमिति करनथिले किंतु एबेकार जो बीजेपी सरकार अच्छे से एबे सनम वांगचुक को उठे नहीं गले तांको स्त्री मध्य कंप्लेन करुची
କଥା ହେଇଛି କ'ଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପୁରା କଥାଟି ଶୁଣନ୍ତୁ। କଥା ହେଉଛି ଯୋଉ କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ, ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯୋଉ ସକାଳର ନିତ୍ୟକର୍ମ ଅଛି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଇ ଟାଇମରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ। ତା ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର ଯୋଉ କମିଶନର ଅଛି ତାକୁ ବି ବଦଳି କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେଇ ସମୟର ମୌକା ଦେଖି ସେମାନେ ଯାହା ହଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କଥାଟା ହେଉଛି ସକାଳୁ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଲୋକ ଏମିତି କମ ହୁଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ସେଠାରେ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିତ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆସନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ। ସେଇ ଟାଇମରେ ମୌକା ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ସେଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର ସବୁ ଏବଂ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ପାରା କମାଣ୍ଡର ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପଠେଇ ପୁରା 3-4 ଲେୟାରର ପୁଲିସ ରଖି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଉଠେଇ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଡକ୍ଟର ଆସିଛନ୍ତି କିଛି ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ଯୋଉ ଧଳା ଡ୍ରେସରେ ପୁଲିସ ସବୁ ଆସି ଏବଂ ଯୋଉ ବେଡସିଟ୍ ସବୁ ଆଣି ଘେରେଇ ତାକୁ ଉଠେଇ ନେଇଗଲେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ। ଏଟା ଗୋଟେ ଯୋଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଥାଏ ଯେ ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିପାରିବା ଏବଂ ସରକାରକୁ ଆମେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବା ଯେ ତୁମେ କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହୁଛ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ସେଟା ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀକୁ ସେମାନେ ପାଖରୁ ବରଖାସ୍ତ କରିବା କଥା ତା ଜାଗାରେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଉଠେଇ ନେଇଗଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିର ଭାରତବର୍ଷର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସୁଶାସନର ନାରା ଦେଉଥିବା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଏହିସବୁ କରାଉଛି ଏବଂ ଏସବୁ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଯେଉଁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଛି ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏସବୁ ହେଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ବି ଯେଉଁ ବିଜେପି ସରକାର ସୁଶାସନର ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ବି ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛି ବିଜେପି ସରକାର କେମିତି ଗୁଣ୍ଡା ରାଜ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର କେବେ ବି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରୁନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଘଟଣା ସବୁ ଆସୁଛି ଯାହାକି ଭାରତୀୟକୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଭାବରେ ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ଚକିତ ହେଉଛି ଯେ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡା ରାଜ ଚଲେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଜେପି ସରକାରର ଥିବା ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଯେଉଁ ପୁଲିସ ବାହିନୀ ଅଛି ସେମାନେ କିଛି କରୁନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମତାମତ ଦେବାର ଅଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ମତାମତ ସଜେସନ୍ ଦେବେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।